प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। आगे खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। आगामी सरस्वती पूजा को लेकर बाजार में धूम। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज एनसीसी विभाग की ओर से चित्रांकन प्रतियोगिता बच्चों के लिए आयोजित की गई। दुर्गापुर नगर पालिका के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बांकुड़ा नगर पालिका की ओर से आश्रयहीन लोगों के लिए नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। रानीगंज के सुप्रसिद्ध दरगाह पीर बाबा के मजार में चादर चढ़ाई गई। अब खबरें विस्तार से। आगामी 16 तारीख के हिंदुओं का सुप्रसिद्ध त्योहार वसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा होने वाली है, जिसके तहत बाजारों और लोगों में धूम देखने को मिली। वहीं मूर्तिकारों की भी मूर्तियों की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। आगामी 16 तारीख हिंदुओं के सुप्रसिद्ध त्योहार वसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा है, जिसके तहत बाजारों में और लोगों में इसकी धूम देखने को मिली। वहीं मूर्तिकारों ने पूजा की तैयारियों में मूर्तियां बनाकर लगभग तैयार ही कर ली है। वहीं दूसरी ओर मूर्तिकार ईश्वर पाल ने कहा कि उन्होंने 150 से 200 तरीकों की मूर्तियां बनाई हैं, जिसमें काफी तरह की थीम को लेकर मूर्तियां बनाई गई हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस साल कोरोना वायरस के कारण बाजार थोड़ा मंदा है और चीजों के दाम काफी ज्यादा है। लगभग शिल्पांचल से कुछ जगहों से मूर्तियों के ऑर्डर आए हैं। कुल मिलाकर इस वर्ष बाजार सामान्य है। मूर्तियों का दाम 500 से शुरू होकर लगभग 3 से 4 हजार तक का है। वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों में पूजा की धूम देखने को मिली। बाजारों में लगभग काफी भीड़ रही। कई लोगों को फल, फूल एवं घर के सजावट के सामान, मूर्तियां खरीदते देखा गया। আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। আর কয়েকটা দিন মাত্র বাকি সরস্বতী পুজোর, যেখানে সারা পশ্চিমবঙ্গে সরস্বতী পুজোর উৎসবে মেতে ওঠে। সেরকম আজকে আমরা দেখাতে এসেছি রানীগঞ্জের শিল্পাঞ্চল এরিয়া, যেখানে সরস্বতী পুজোর ধুম কিভাবে হয় এবং সরস্বতী পুজোর মূর্তিকাররা কিভাবে তারা মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত। এখন আমরা রয়েছি রানীগঞ্জের থানা রোডের সামনে, যেখানে মূর্তিগলি নামে এই জায়গাটা পরিচিত, যেখানে অনেক মূর্তিকাররা তৈরি করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। কতটা পর্যন্ত এখনও মূর্তি তৈরির কাজ বাকি, আসুন আমরা দেখে নিই। আরও বিস্তারিত জানতে সাথে থাকুন, আমি সম্রাট। আর কয়েকদিন 16 তারিখেই সরস্বতী পুজো, মূর্তি তৈরি ফিনিশিংয়ের কাজ কীরকম চলছে এবং যদি আমাদের জানান। ফিনিশিং বলতে গেলে আমার প্রায় হয়ে এসছে, আর কিছু কাজ বাকি আছে। আপনার রাত 2টো পর্যন্ত কাজ চলছে এখন। তাছাড়া এই কাজে লোকও আসছে না, কোনো লোকজন আসছে না, সমস্ত আমাদের নিজের দায়িত্ব নিয়ে করতে হচ্ছে, তাছাড়া উপায় নেই। বিশেষ সরস্বতী পুজোর এবারে মূর্তির কী থিম বিশেষ বানিয়েছেন যদি আমাদের একটু জানান। একটা গ্লোবের উপরে বানিয়েছি অজন্তা, এবং একটি বানিয়েছি ড্রেসিং টেবিলের পেছনে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, আপনার ড্রেসিং টেবিল করা হয়েছে মাটিরই। আরও আমরা দেখলাম সরস্বতী মূর্তির কাছেই জানার ওনার বাহন হাঁসের সাথে সাথে নিচে হরিণের একটা জায়গা রয়েছে দেখলাম। ওটার কি ভাবনা চিন্তা করা হয়, একটু থিম দেখতে ভালো লাগে এবং সবাই চাই আমাদের নানা রকম আধুনিক ডিজাইনে আমাদের কোনো পাশাপাশি ছবি টবি হয় যেন ভালো লাগে। সেই জন্যে একটা হরিণ দেওয়া হয়, কোনোতে ময়ূরও দেওয়া হয় গাছের মধ্যে। এসব কয়েকটা দিন তো আর বাকি, এবারে মার্কেটে অর্ডারের কিভাবে সেরকম সাড়া পেয়েছেন যদি জানেন। অর্ডার সেরকম নেই, আসছে যারা বড় বড় ক্লাবেরা আসছে, তো ওরা কম পয়সায় চাইছে, ছোট চাই, ছোট চাই, তো বড় ঠাকুর নিচ্ছে না। লকডাউনে কোনো ঠাকুর বানিয়েছেন আর কি? কন্ট্যাক্ট বিষয়ে বানিয়েছি একটি ছোট্ট গণেশ আর একটি বড় সরস্বতী, এই কটাই বানানো হয়েছে আমার। আচ্ছা, লকডাউন পিরিয়ড ছিল, ঠিক আছে, লকডাউন পিরিয়ডে আপনাদের কোনো অসুবিধা মালপত্র, ঠাকুরের সরঞ্জাম, বানানোর সরঞ্জাম, এসব বিষয়গুলো? লকডাউনের পর আমাদের সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছে, যেটা খরচা বসছে সেই হিসাবে আমাদেরকে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। কত সংখ্যক মূর্তি বানিয়েছেন? মোটামুটি আমি 150 পিস বানিয়েছি, 150 পিস, ছোট বড় মিলিয়ে। কি রেঞ্জ থেকে কি রেঞ্জ পর্যন্ত আছে? ওই 500 টাকার থেকে নিয়ে 3-4 হাজার টাকা পর্যন্ত আছে। আপনার নাম? আমার নাম ঈশ্বর পাল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के एनएसएस विभाग के तत्वाधान में चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 2 इलाकों के बस्ती के बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चों में उत्साह और खुशी देखने को मिली।
रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के एनएसएस विभाग के तत्वाधान में चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 2 इलाकों के बस्ती के बच्चों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माल्या हेरिटेज की प्रमुख एवं सुप्रसिद्ध समाज सेविका अनुराधा माल्या शराफ ने कहा कि कोरोना के वैश्विक महामारी के इस दौर में गर्ल्स कॉलेज के द्वारा अडॉप्ट किए गए 2 बस्ती इलाकों के बच्चों से कई महीनों तक उनका मिलना जुलना नहीं हो पाया। अब चित्रांकन प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में बच्चों को बुलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बच्चों को मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई। बच्चों ने भी काफी उत्साहित होकर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर छवि दे ने कहा कि बस्ती इलाके के बच्चों में काफी उत्साह देखा गया है। उन्होंने कहा कि गर्ल्स कॉलेज की तरफ से कोरोना वायरस एक महामारी के वक्त निरंतर एनएसएस विभाग की तरफ से बस्ती इलाके में जाकर वहां के लोगों को मास्क, सैनिटाइजर एवं अनाज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बस्ती इलाकों के बच्चों में भी प्रतिभा काफी देखी गई है। अगर उन्हें सही गाइडलाइन मिले तो वे भविष्य में अवश्य तरक्की करेंगे। इसके लिए हम लोग प्रयासरत है। इस मौके पर गर्ल्स कॉलेज बंगला विभाग के डॉक्टर तुषार कांति चैटर्जी, हिंदी विभाग के डॉक्टर अनीता मिश्रा, समाज सेविका सानिया माल्या मुख्य रूप से उपस्थित रहे एवं प्रतियोगिता में बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। তারা কালকে সেই চেকআপটা করে তাদের যা করণীয় সেই সাজেশন তারা দেবেন। এটা আমাদের এনএসএস এর এই উদ্যোগ, এটা সম্ভবপর হতো না। আমাদের অনেক উদ্যোগ থাকে, অনেক আশা থাকে, ইচ্ছা থাকে, কিন্তু সবসময় সেগুলো আমরা করে উঠতে পারি না বিভিন্ন রকম বাধা বিপত্তির জন্য। আমাদের পাশে সবসময় কিন্তু আমরা অনুরাধাদিকে পেয়েছি। যে কোনো কিছু প্রোগ্রামেই কিন্তু আমাদের যখনই কোনো প্রবলেম হয়েছে, কোনো that an institution like home is doing these things in a small area and taking the initiative also adopting these villages and having a medical camp tomorrow, I believe. Yes. So I wish you all the best. in NSS Unit 1 और Unit 2 की तरफ से एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन बच्चों के लिए किया गया। ये बच्चे हमारी ही यूनिट के एडॉप्टेड विलेज से आए हैं, बास्कटपाड़ा और जोराकलपाड़ा। इस महामारी के दौर में लगभग 1 साल से जिसका हम सामना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि हम घरों में बंद हैं, हमारे बच्चे भी घरों में बंद हैं और हम एडॉप्टेड विलेज के बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि एक बार हम लोग बीच में गए थे गांव में और वहां जाकर के हमने मास्क और सैनिटाइजर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शनिवार सुबह दुर्गापुर नगर पालिका के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर नगर पालिका गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मियों का दावा है कि लंबे समय से उनके वेतन में वृद्धि नहीं हुई। साथ ही उन लोगों ने पीएफ, ईएसआई और पेंशन कवर करने की भी मांग की है। পৌরস্বাস্থ্য কর্মীদের তরফ থেকে সকল স্তরে সর্বস্তরের কর্মীদের তরফ থেকে আমরা আজকে ডেপুটেশন দিতে এসেছি। 2011 সাল থেকে পৌরসভা আমাদের কোনো বেতন বৃদ্ধি করেনি এবং অন্যান্য পৌরসভা 126টা পৌরসভার মধ্যে শুধুমাত্র দুর্গাপুরেই 2 টাকা তোলা হয়। সেই 2 টাকা কিন্তু অন্য কোনো পৌরসভা তোলে না। সেই অবিলম্বে সেই 2 টাকা তোলা বন্ধ করতে হবে এবং 2013 সাল থেকে যারা রিটায়ারমেন্ট পেয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন 60 হলে পেনশনের আওতায় ফেলা হবে।
যারা অবসর নিচ্ছে কেউ মানে ভিক্ষে করে খায়, অতএব তাদেরকে পেনশনের আওতায় ফেলা হোক, তাদেরকে অবিলম্বে অবসরকালীন ভাতা দেওয়া হোক, যেরকমভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। এবং সর্বস্তরের যত কর্মী আছে আমরা চাই তাদেরকে এনইউএইচএমের মধ্যে ফেলা হোক, আনা হোক তাদেরকে, কারণ আমাদের বেতন খুব যৎসামান্য ৩,১২৫ থেকে শুরু, এবং কোনো রকম পিএফ মেয়র সাহেব দেন না। 2011 সাল থেকে প্রত্যেকটা পৌরসভা পিএফ চালু করেছে, অথচ দুর্গাপুর পৌরসভা আজ পর্যন্ত আমাদেরকে পিএফের আওতায় ফেলতে চান না। মেয়র সাহেব পিএফ চাইতে গেলেই অপমান করে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমরা মানে পিএফ ঠিক মতন পাই না, পূর্ণ বোনাসও আমাদের ওনারা দিচ্ছিলেন। আসানসোল পৌরসভায় 500 টাকা করে মিউনিসিপ্যাল ফান্ড থেকে দিচ্ছে, এবং অন্যান্য আমি পূর্ব বর্ধমান পিএফ পাই, অন্যান্য সব পৌরসভা পিএফ পায়, এবং নিজস্ব ফান্ড থেকে টাকা দেওয়া হয় পৌরসভা বা কর্পোরেশনগুলো থেকে, পৌর নিগমগুলো থেকে। শুধুমাত্র এই দুর্গাপুর কিচ্ছু দেয় না। আপনারা কবে থেকে দাবি দেওয়া? আমরা 2011 সাল থেকে আমাদের কোনো বেতন বৃদ্ধি হয়নি। কতজন রয়েছেন আপনারা? আমরা 254 জন এই মুহূর্তে আছি, এবং অফিস স্টাফ মিলিয়ে প্রায় আমাদের 350 জন মতন আছে। মানে সুইপার, অ্যাটেন্ডার থেকে শুরু করে প্রত্যেক কারোর বেতন বৃদ্ধি হয়নি, এবং তলে তলে কাকে কাকে কোথায় বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমরা কিচ্ছু জানতে পারি না। চুপি চুপি সব কাজ ছাড়া হয়। আপনারা তো বহুবার আন্দোলন করেছেন, পরে আপনারা কি? মেয়র আমাদের কোনো রকম পিএফ দিতে উনি রাজি নন। উনি বলছেন আমরা কর্মবিরতিতে চলে যাব বলছি, উনি বলছেন আমাদের পিএফ দেবেন না, কিন্তু আমরা বলছি অন্য পৌরসভা পৌর নিগম যদি দিতে পারছে তাহলে উনি কেন দিতে পারবেন না? আমাদের পিএফ দিতে হবে 2011 সাল থেকে। লিখিত জানিয়েছেন না, উনি দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না, এত খারাপ ব্যবহার করেন। ওনার কাছ থেকে কিন্তু আমরা সবসময় একটা ভালো ব্যবহার আশা করি, এবং ওনাকে আবারও রিকোয়েস্ট করছি যে মাননীয় দিদি যখন এত সুন্দরভাবে সব ঘোষণা করছেন, আপনি একটু নরম হন না। এখনও পর্যন্ত দিদিদের বেতন ঢোকেনি। আজকে সরস্বতী পুজো, মেয়েরা এই বেতনের ওপর নির্ভর করে, আমাদের বেতন ঢোকেনি। আমরা এই মাসেরই, মানে কোনো দিন কোনো ঠিক নেই, কোনো মাসে 18 তারিখ ঢোকায়, কোনো মাসে 15 তারিখ অনিয়মিত, মানে নিয়মিত ওনারা ঢোকান না, এবং বোনাসও ঠিক মতন আমাদের দেন না। আমরা আবার দাবি করছি 2011 সাল থেকে আমাদেরকে পিএফের আওতায় ফেলা হোক, ইএসআইয়ে ফেলা হোক, এবং 65 বছর সব স্কিম ওয়ার্কারদের 65 বছর হয়ে গেছে, অথচ আমাদের কোনো ওনারা ঘোষণা করছেন না, অথচ আমরা কিন্তু স্কিম ওয়ার্কার। তাহলে বিরতিতে যাব আমরা, লাগাতার আন্দোলন, এবং এখানে স্বেচ্ছা মৃত্যু চাইব। স্বেচ্ছা মৃত্যু উনি পারমিশন দিক, আমরা এখানে মরতে রাজি আছি। কারণ আমাদের এমনিতেও রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট, আমরা যদি পেনশনের আওতায় না আসি আমাদের এমনিতেই মরতে হবে, তার থেকে এখানে মরে যাওয়াই ভালো। আপনার নাম? আমার নাম কেকা পাল, আমি পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের জয়েন্ট সেক্রেটারি। এবং ক্লারিক্যাল জব এবং অ্যাটেন্ডার, সুইপার কারোর কিন্তু কোনো বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে না, এবং অনিয়মিত বেতন। আমরা বারবার বলছি এই সব স্টাফেদের জন্য ব্যবস্থা করা হোক, তাদেরকে 65-র আওতায়, সবাইকে যত স্টাফ আছে 65-র আওতায় আনা হোক, এবং এনইউএইচএমের আন্ডারে প্রত্যেককে ফেলা হোক। তাহলে আমরা মাননীয় মেয়রের কাছে আমরা এই দাবিটুকু রাখছি, এবং উনি ইচ্ছে করলে পরে পারবেন, সেটাও আমরা জানি। 2011 সাল থেকে সব পৌরসভা পিএফ দিচ্ছে, অথচ আমাদের মেয়র আমাদেরকে শূন্য হাতে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। আমরা চাই, তা নাহলে কিন্তু আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব এবং টোটালি কাজ বন্ধ করে দেবো। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा नगर पालिका के प्रयास से आश्रयहीन लोगों के लिए नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ। नपा की तरफ से भवन का नाम शांति नीड़ रखा गया है। भवन निर्माण में 2,82,94,000 का खर्च आया। बांकुड़ा नगर पालिका के प्रयास से आश्रयहीन लोगों के लिए नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ। नपा की तरफ से भवन का नाम शांति नीड़ रखा गया है। भवन का उद्घाटन पंचायत ग्रामोन्नयन व पीएचई मंत्री श्यामल सांत्रा द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों में बांकुड़ा विधायक शोम्पा दरीपा, बांकुड़ा नपा प्रशासक बोर्ड की चेयरपर्सन नालोका सेन मजूमदार, बोर्ड सदस्य दिलीप अग्रवाल समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस बारे में दिलीप अग्रवाल ने बताया कि आश्रयहीन लोगों के लिए भवन का निर्माण किया गया है, जहां 4 डॉर्मेट्री समेत 5 परिवार के रहने योग्य 5 कमरे बनाए गए हैं। प्रत्येक डॉर्मेट्री में 10 से 12 लोग रह सकेंगे। निर्माण में 2,82,00,000 एवं 94,000 का खर्च आया है। माननीय मुख्यमंत्री की अनुप्रेरणा के तहत ही भवन का निर्माण किया गया है। चेयरपर्सन आलोका सेन मजूमदार का कहना है कि शहर के विभिन्न इलाकों में आश्रयहीन लोग रहते हैं, उनके प्रति ही यह भवन समर्पित है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय सारा पश्चिम बांगलार
প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথা থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে এসছে, যারা রেল লাইনের ধারে, যারা বাস স্ট্যান্ডে পড়ে থাকে তাদের জন্য গৃহ নির্মাণ করতে হবে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রেরণায় আজকে প্রায় 2,82,94,000 টাকার এই বাড়িটি আমাদের পৌরসভার উদ্যোগে নির্মাণ হয়েছে। আজকে 50টি বেড তৈরি হয়েছে। আমরা আজ যাতে করে আশ্রয়হীনদের জন্য এই গৃহ নির্মাণটা ভালো করে করতে পারি তার উদ্যোগে আমাদের একটি কমিটি তৈরি হয়েছে। সেই কমিটির মাধ্যমে আমাদের সুরাট থেকে 15 জন এনজিওকে নাম পাঠানো হয়েছিল, সেখানে মাত্র 6 জন উপস্থিত হয়েছিল। তাই আমরা এই কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমাদের যাদের এনজিও যারা কাছে রয়েছে সেই রকম এনজিওকে আমরা এই গৃহ নির্মাণ যেটা আশ্রয়হীনদের জন্য হয়েছে তাদের দায়িত্ব আমরা আজ বিষ্ণুপুরের যে এনজিও এসেছিলেন তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি প্রত্যেককে যথাযোগ্য স্থানে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के सुप्रसिद्ध एवं काफी मशहूर दरगाह पीर बाबा मजार में रेलवे हॉकर यूनियन के अध्यक्ष राजू आलवालिया एवं कुल्टी बोरो कार्यालय के प्रशासक देवेंद्र भगत पहुंचे एवं मजार में माथा टेक कर चादर चढ़ाया। रानीगंज के सुप्रसिद्ध पीर बाबा के दरगाह में रेलवे हॉकर यूनियन के अध्यक्ष राजू आलवालिया एवं कुल्टी बोरो कार्यालय के प्रशासक देवेंदु भगत पीर बाबा मजार पहुंचकर वहां चादर चढ़ाएं। वहीं दूसरी ओर राजू आलवालिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चौतरफा विकास का कार्य कर रही हैं। इस तरह का विकास का कार्य करना अभूतपूर्व है। विभिन्न परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री लगातार कार्य कर रही हैं एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के इलाकों के लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करें एवं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रत्येक जनता को प्रदान किया जाए। राजू आलवालिया ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी। जनता उनके समर्थन में है। विशेष करके बाबा का हम लोग आशीर्वाद लेंगे। निर्वाचनी प्रचार जो है हम लोग का शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर तो हमारे MIC साहब भी हैं, बोरो चेयरमैन हैं और ये हेल्थ डिपार्टमेंट देखते हैं। तो ये तो लगातार हर साल जब जब मेला होता है, 10 साल से हमारी सरकार है, तीसरी बार फिर हमारी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी, शपथ लेंगी। तो हम लोग आज यहाँ पर इसलिए आए हैं, प्रचार का जो हम लोग शुरुआत किए हैं, विशेषकर आसनसोल शिल्पांचल में, इनका आज हम लोग आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। हम लोग लोगों के बीच पहुँचेंगे। हमारी नेत्री ने जो उन्नयन का काम किया है हम लोग लोगों तक पहुँचाएँगे। और आज से जो है हम लोग इनका जो मज़ार पर आके आशीर्वाद लिए हैं, तो हम लोग इतना जानते हैं कि हमारी सरकार फिर महामाटी मनसी सरकार तीसरी बार हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। और यहाँ से जो है हम लोग यही दुआ इनसे किए हैं और हम लोग को आशा है कि हम लोग फिर से तीसरी बार हमारी महामाटी मनसी की सरकार आएगी। इनका आशीर्वाद हम लोग को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम लोग लोगों के हित में काम किए हैं, हमारे नेत्री लोगों के हित में काम किए हैं, हमारे तमाम नेता लोगों के हित में काम किए हैं। और मज़ार में आप देखते हैं कि ऐतिहासिक ये जो है बाबा का स्थान है, यहाँ उर्स मेला लगता है। तो और भी अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं हमारी सरकार की तरफ से, हमारे जो आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। हमारा तमाम तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है इस मज़ार में जिस टाइम उर्स का मेला लगता है तो लोगों की सेवा करता है, कंधा से कंधा मिला कर लोगों की मदद करता है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं, बाबा से यही हम लोग दुआ कर रहे हैं कि बाबा हम लोग को आप आशीर्वाद दीजिए, हमारे तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों को एवं आम जनता को आशीर्वाद दीजिए, ताकि उन सेहतमंद रहें, वो खुशहाल रहें। और जो है आने वाले जो चुनाव है विधानसभा में, हमारा तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी 294 विधानसभा जो पश्चिम बंगाल में है, सभी सीटों पर हमारे प्रार्थी विजय हों। और जो सांप्रदायिक जात पात एवं भेदभाव की राजनीति करने वाली बीजेपी, कांग्रेस, CPM का जो दोहरे नीति है, जो समाज विरोधी नीति है, जनगण विरोधी नीति है, उनका पश्चिम बंगाल से सफाया हो, ताकि इनको 2021 में हम लोग विदाई दें। और फिर से हम लोग हमारी सरकार का जब गठन होगा तो हमारे तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता फिर बाबा के मज़ार पर आएंगे, हम लोग चादर चढ़ाएंगे और बाबा से आशीर्वाद लेंगे। सहयोग हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले मीटिंग भी हुआ था। आज उर्स मेला एक रानीगंज की एक गौरव के बात है।
जो रानीगंज शहर में ये उर्स मेला होता है और पीर बाबा का मज़ार में आज सुबह ही से हम लोग आए हुए हैं। आज वसूल भी है और यहाँ पर आके बाबा का मज़ार में माथा टेके पूजा अर्चना किए यहाँ के लोगों के लिए और इस मेला को जैसे और अच्छे तरीक़ा से हम लोग मना सके। और देख रहे हैं कोविड के पीरियड है, कोविड के समय है जो इस समय हम लोग मेला कमेटी का आवेदन किए हैं और कुछ हम लोग मास्क भी देने के लिए बात किए हैं। जिन लोगों में मास्क वितरण करना बहुत ज़रूरी है और टोटल एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा और कुछ सैनिटाइजर भी रखने का व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा यहाँ हेल्थ चेकअप कैंप भी रहेगा, पुलिस का कैंप रहेगा, सारा व्यवस्था फायर ब्रिगेड का कैंप रहेगा, सब व्यवस्था यहाँ पर रहेगा। और इस उत्सव हम लोग आनंद पूर्वक हम लोग सब धर्म के लोग हम लोग मिल के जिस तरह से आनंद पूर्वक ही मेला को हम लोग पहले मना चुके हैं, आज भी हम लोग बढ़िया तरीक़ा से मनाएंगे। 17 तारीख से 28 तारीख तक इसका परमिशन दिया गया है और हम लोग को यहाँ पर लाइट से शुरू करके पानी से शुरू करके सारा व्यवस्था हम लोग साफ़ सुथरा से लेकर सारा व्यवस्था हम लोग आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के उद्योग से किए हैं और जो भी कमियां रहेगा हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस SC/ST OBC सेल रानीगंज के अध्यक्ष अजय मंडल के नेतृत्व में आगामी 2021 विधानसभा चुनाव के तहत SC/ST OBC सेल की कर्मी संगठनिक सभा रानीगंज के सोस्ती गुड़िया स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में आयोजित की गई। रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस SC/ST OBC सेल रानीगंज अध्यक्ष अजय मंडल के नेतृत्व में आगामी 2021 विधानसभा चुनाव के तहत SC/ST OBC सेल के कर्मी संगठनिक सभा रानीगंज के सोस्ती गुड़िया स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में आयोजित की गई। सभा में तृणमूल द्वारा किए गए जनता के हित के कार्यों पर चर्चा की गई, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और रणनीतियां बनाई गई। अजय मंडल ने कहा कि तृणमूल लगातार चौतरफा विकास का कार्य कर रही है एवं माननीय मुख्यमंत्री हमेशा से ही आम जनता के हित के बारे में सोचती हैं और उनकी भलाई के लिए कार्य करती हैं और उन्होंने बंगाल के लिए काफी सारे उन्नतिशील कार्य किए हैं और इस वर्ष भी बंगाल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जीत निश्चित है। मौके पर मुख्य रूप से तृणमूल राज्य सभापति वी शिवदासन दासु, तृणमूल शहर अध्यक्ष कंचन तिवारी, SC/ST OBC जिला अध्यक्ष मोहन धीवर, साधन सिंह, राजू सिंह, संदीप भालोटिया, वापी चक्रवर्ती, आलोक बोस, रानीगंज माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान, रानीगंज माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब जाहिदी मौजूद रहे। উপর নেতৃত্বের নির্দেশ অনুসারে আমাদের ব্লক সভাপতি সম্মানীয় কাঞ্চন তেওয়ারিকে ST/ST সেলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটার জন্য এবং সংগঠনকে মজবুত করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন। যে দায়িত্ব পেয়েছে অজয় মণ্ডল আর আমাদের ডিস্ট্রিক্টের যে আছেন, আমি ওনাদেরকে বলতে চাই 2-4 কথা যে আজকে আমাদের যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেওয়া হচ্ছিল তার জন্য আমাদের একটু ভিড়টা কম হয়েছে। আগামী দিনে আমরা যাকে যাকে দায়িত্ব দেবেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে আগামী দিনে প্রত্যেক ওয়ার্ড থাকেন, প্রত্যেক মানুষকে নিয়ে আসে ইয়ার থেকে আমরা বড় সমাবেশ করব। আর আমি বলতে চাই যে আমাদের মামুন দিয়ে যে আমাদের যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, আমাদের আরও শিডিউল কাস্টের যে সার্টিফিকেট আজকে মমতা ব্যানার্জি সরকার এলো বলে প্রত্যেক মানুষ সঙ্গে সঙ্গে দুয়ারে দুয়ারে ঘরের দুয়ারে দুয়ারে পাচ্ছে। আগামী দিনে 34 বছর CPM ছিল, ও SC/ST করেছিল। আমাদের SC/STর যে শিডিউল কাস্টে যে আমাদের মিটিং করেছিল আমাদের গড় শিখাতে, সেখানে CPM করতে যে কর্মী সভা আয়োজন করা হয়েছে এখানে আপনাদের উপস্থিত থাকার জন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন রাজ্যের সম্পাদক ভি শিবদাসন দাসদার এবং আমাদের জেলার SC/ST সভাপতি মোহন ধীবর মহাশয় এবং আমাদের ব্লক সভাপতি সাজ্জন দা, সবাই মিলে সমাবেত হয়েছি একটাই উদ্দেশ্যে যে আমাদেরকে প্রত্যেককে বিভিন্ন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে একজোট হয়ে আমাদের মমতা ব্যানার্জির যে কাজকর্ম হচ্ছে
বা উন্নয়ন যে মুখী যে কাজ ব্লক থাকে 11টা ওয়ার্ড থাকে, তাহলে 25 × 11 কত হয়? এবং সেই বুথে সেই ওয়ার্ডে কটা করে বুথ আছে, সেই বুথে যদি 5 জন করে থাকে তো কটা লোক হয়? এইভাবে যদি সংগঠনটাকে না সাজাও তাহলে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জন্য, গরিব মানুষের জন্য যে উন্নয়নের ডালি নিয়ে আমাদের কাছে এসছেন, আমাদের শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষরা কিন্তু বঞ্চিত হয়ে যাবে। আপনাদেরকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের একটা ডাক আছে, আপনারা সেটা শুনেছেন যে খেলা হবে। তো বন্ধু, এই খেলাটা খেলবে কে? আপনারা দেখেন না যে বিভিন্ন যে খেলার ময়দান, সেই খেলার ময়দানে কারা খেলে? এই খেলাটা কিন্তু আমাদেরকেই খেলতে হবে। আমরা বাবা সাহেব আম্বেদকরের যদি আমাদের হৃদয় হয়, তাহলে মমতা ব্যানার্জি হচ্ছে আমাদের চোখের মণি। এই মমতা ব্যানার্জির দৃষ্টি দিয়ে আমাদের কিন্তু বাবা সাহেব আম্বেদকরকেও দেখতে হবে। বাবা সাহেব আম্বেদকর যেসব চিন্তা ভাবনা নিয়ে চলেছেন এবং যে চিন্তা ভাবনার কথা বলে গেছেন, মাননীয় মমতা ব্যানার্জি সেটা অক্ষর অক্ষর পালন করছেন এবং সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দেখছিল এইরকম একটি দেখার মৌকা আছে। এসসি এসটি সেলের নেতৃত্ব মঞ্চে থাকবে, প্রোগ্রাম দিয়ে অর্গানাইজ করবেন। আমরা যে নেতৃত্ব আছে যে আমরা সামনে বসে থাকবো, প্রোগ্রাম দেখবো, তার বক্তব্য শুনবো। এই দিন যত জলদি দেখার কথা। আমি এই বলবো মহকে, আপনি প্রত্যেক মুহূর্তে আপনি জেলার মধ্যে যে আপনার অর্গানাইজেশন যে জায়গাতে আছে, প্রত্যেক বিধানসভা ক্ষেত্রে আছে, ব্লকে আছে, আপনি যে প্রত্যেক আছেন, যাকে আপনি বলুন আপনার জেলার পদাধিকারী আছেন, যাকে আপনি স্টেশন দিয়ে দিন, নেওয়া বসুন, প্রত্যেক আপনি স্টেশন দিয়ে দিন। আপনি প্রত্যেক বুথ দিন, আপনি ওয়ার্ড দেখতে যাবেন না, অঞ্চল দেখতে যাবেন না, প্রত্যেক বুথ থেকে এসসি এসটি ওবিসি সমুদায় বুথ থেকে 10টা থেকে 15টা कार्यकर्ता या फिर कार्यकर्ता अपनी सामने लेके আসুন, करते लेके আসুন, যাকে প্রত্যেক মিটিংয়ে ডাকুন, যাকে আপনি গুরুত্ব দিন, যার এই লিস্ট আপনি তৈরি করার পর আপনার যে যে ব্লকের প্রেসিডেন্ট আছে যার হাতে আপনি লিস্টে সাবমিট করবেন, ব্লকের প্রেসিডেন্ট যার মিটিংয়ে ওই প্রত্যেক যে গুরুত্বপূর্ণ যে এসসি এসটি যে সদস্য আছেন, এই সদস্যকে প্রত্যেক মিটিংয়ে ডাকবে। এইরকমটা ডাকা শুরু করবে তো দেখবেন এসসি এসটি শাখাটা মজবুত হবে। আমি এই জন্য বলতে চাই যে এসসি এসটি শাখাটা আজ পর্যন্ত আমরা দেখছি যে রোডের মধ্যে যত মজবুত দরকার আছে, এই মজবুত আমরা দেখতে পাইনি। আর আমি এখন মঞ্চে বসে দেখছিল কাঁচে কিছু এসসি এসটি সমুদায়ের মধ্যে কিছু ছেলেকে একটি পার্সনকে বক্তব্য দিতে দিয়েছিল। আমি বসে দেখছি যার বক্তব্য শুনছি, শুনে আমাকে ভালো লাগছিল, যারা আমাকে পার্টিকুলার জানা আর ভালো লাগছিল যে এই জন্য যার বলার একটা উৎসাহ, কিছু বলতে চায়, লিডারশিপ দিতে চায়, তো যাকে এগিয়ে দেখে আসতে হবে, যাকে বারবার ডাকতে হবে, যাকে এগিয়ে দেখে আসতে হবে, যার মধ্যে একটা পলিটিক তৈরি হবে, যে পলিটিক পার্টির জন্য সুবিধা হবে। পশ্চিম বেঙ্গল সরকার ক্ষমতাতে আসার মধ্যে প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক সমুদায়ের মধ্যে কাজ করে দিয়েছে। সমুদায়ের মধ্যে যাকে উন্নয়ন করার প্রত্যেক জায়গাতে আপনাকে সরকারি থেকে যে প্রকল্প যে চালু করে দিয়েছে, এই যে প্রকল্প গ্রাসরুট পর্যন্ত পৌঁছাবার দরকার, এই জায়গা আমরা কিছু পিছিয়ে চলে গেছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के बेनाचित्ती संलग्न पावर हाउस बस्ती इलाके में रविवार दुर्गापुर स्वदेश विकास मंच की ओर से जरूरतमंद छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री वितरित। दुर्गापुर शहर के बेनाचित्ती संलग्न पावर हाउस बस्ती इलाके में रविवार दुर्गापुर स्वदेश विकास मंच की ओर से जरूरतमंद छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। इस दौरान करीब 60 जरूरतमंद बच्चों में खाता, पेंसिल एवं चॉकलेट वितरित की गई। संस्था के सचिव सुनील कुमार सिंह ने बताया कि संस्था शिक्षा के प्रचार के लिए लगातार प्रयासरत है। बस्ती इलाके में कई ऐसे छात्र हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने से वे पाठ्य सामग्री खरीदने के सक्षम नहीं हैं।
संस्था की ओर से अभियान के तहत जरूरतमंद बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की जा रही है। आने वाले समय में यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मौके पर संस्था के बापा घोष, दीपाली शर्मा, प्रशांत गांगुली, शंपा प्रमाणिक, सविता सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता सक्रिय थे। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे खबरों की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर, 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো,
আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205324। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी ने मां दुर्गा मंदिर का उद्घाटन फीता काट कर किया। यह मंदिर राम सीता मंदिर के समीप बनाई गई है। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी ने मां दुर्गा मंदिर का उद्घाटन फीता काट कर किया। यह मंदिर राम सीता मंदिर के समीप बनाया गया है। इस मंदिर के उद्घाटन में उनके साथ उनकी पत्नी चैताली तिवारी भी उपस्थित रहीं। उन्होंने मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा पर फूल तथा धूप अगरबत्ती दिखाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने इस मौके पर अपने वक्तव्य रखते हुए कहा कि यह मंदिर सभी लोगों के सहयोग से बनकर तैयार हुआ है। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सभी पूजा पंडालों को 50,000 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया गया था, जिसके कारण इस पूजा को और भव्य बनाने में मदद मिली। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे पांडवेश्वर सभापति मदन बावरी, मुनीर मंडल, युवा तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संजय यादव, श्रमिक नेता उमेश मिश्रा, पंचायत सदस्य अमित कुमार किशन, एमडी सदरुद्दीन हुसैन, मनोज पासवान तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। आपका यहाँ घूमने जाएंगे तो दुर्गा पूजा के समय जाएंगे। সবার পুরো বাংলায়, পুরো দেশে, পুরো পৃথিবীতে বলতে পারেন মা দুর্গার আরাধনায় সবাই মেতে ওঠে। আমেরিকাতে যারা বেঙ্গলের লোকেরা আছে তারা কি করে? দুর্গা পূজা করে। লন্ডনে যে বাঙালিরা আছে তারা কি করে? দুর্গা পূজা করে। আমরাও দিল্লিতে, বোম্বেতে, সমস্ত জায়গায় বাঙালি মানুষ, বাংলার মানুষ যেখানে বসবাস করে সবাই দুর্গা পূজা আরাধনায় মেতে ওঠে। সে মা দুর্গাকে উনি বলছেন, कहां से आ गया दुर्गा जी पता नहीं। अरे तुम कहां से आ गया इसका भी पता नहीं। माँ दुर्गा के बारे में, जो माँ दुर्गा को हम इतना सम्मान करते हैं, दुख में सुख में हमेशा माँ दुर्गा के साथ। जब बहुत मुसीबत आ जाए, घर में बहुत बड़ा विपद आ जाए, जब कोई पता नहीं चलता है कि क्या करे, किसी का बहुत तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर जवाब दे दिया, हम लोग कहाँ जाते हैं? माँ दुर्गा का मंदिर में जाते हैं कि माँ सर को ही जवाब दे दिया, आप हमको बचाइए। यही तो हम लोग करते हैं। जब नेता फेल, डॉक्टर फेल, वैज्ञानिक फेल, सब कोई फेल तो कौन रहता है? माँ दुर्गा। और ममता बनर्जी इस माँ दुर्गा की आराधना के लिए इस बार देखिए आप लोग हर साल हर दुर्गा पूजा कमेटी को सहायता करती है। इस बार भी हर दुर्गा पूजा कमेटी को 50,000 रुपए की सहायता की ममता बनर्जी ने, जिससे कि माँ दुर्गा का पूजा ठीक से हो सके। आप लोग हरिपुर के पांडवेश्वर लोग আপনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে আজকে দিনে আমরা এখানে মা দুর্গা পুজো করব, মা দুর্গা একটা মন্দির হবে এবং আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের সহযোগিতায় যখন মা দুর্গার মন্দির স্থাপনা হয়েছে এখানে, তখন দিলীপ ঘোষ মহাশয়, যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি तथा एमपी, তিনি কি বলছেন ये दुर्गा कहां से आ गया उसका आपको पता नहीं। আমরা বলি দিলীপ বাবু আগামী দিনে আগামী 2 মাসের মধ্যে নির্বাচন হবে, আমরা জবাব দিয়ে দিব দুর্গা कहां से आ गया। কি জবাব দেব তো আমরা? সবাই মিলে জবাব দেব তো? যদি সবাই মিলে জবাব দিতে চাই তাহলে বেশি দেরি না 5 মিনিট 10 মিনিট আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে মায়ের দুর্গা कैसे আছে হ্যাঁ মা দুর্গা कैसे আছে মা দুর্গার ক্যাসেট লাগাও, 10 মিনিট আমরা সবাই মা দুর্গার আরাধনা করব, তারপর আজ অনুষ্ঠান শেষ করব। সবাই দাঁড়িয়ে যাবে, পিছনে যারা তারা সবাই। पांडवेश्वर से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के जामुड़िया बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 9 चांदा ग्राम में 45 लाख रुपए की लागत से बने नव निर्मित नजरुल मंच एवं लाइब्रेरी का उद्घाटन राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मालय घटक ने फीता काटकर किया।
आसनसोल नगर निगम के जामोड़िया बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 9 चांदा ग्राम में 45 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित नजरुल मंच एवं लाइब्रेरी का उद्घाटन राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलक घटक ने फीता काटकर किया। इस मौके पर सर्वप्रथम नजरुल की मूर्ति पर उन्हें माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत प्रदीप जलाकर की गई। मंत्री मलक घटक ने कहा कि चांदा नजरुल मूर्ति रक्षा कमेटी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि बंगाल के इस ग्राम की धरती पर जन्मे कवि नजरुल जी की मूर्ति को यहां पर लाकर स्थापित किया गया है। आसनसोल नगर निगम के द्वारा इस मंच और लाइब्रेरी को बनाया गया है। यह मूर्ति पहले चांदा मोड़ के पास थी, लेकिन नेशनल हाईवे 2 के चौड़ीकरण करने के दौरान इसे वहां से हटा दिया गया था। नजरुल मंच का निर्माण किया गया है। इस मंच पर बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे और लाइब्रेरी बनने के बाद जामुड़िया के निवासी इस नई लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई कर सकेंगे। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, जामुड़िया बोरो के प्रशासक अभिजीत घटक, मनोरंजन बैनर्जी, शेख शानदार, कौशिक सेन गुप्ता, जामुड़िया ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष साधन राय, राखी कर्मकार, देवीदास अधिकारी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। আপনাদের যে মঞ্চ এবং লাইব্রেরি সেই কাজটা তারা করে দিয়েছেন। আমি শুনলাম যে এখানে এই সমস্ত আপনারা করেন, সংস্কৃতিকে ভালোবাসেন। তো সাংস্কৃতিক চর্চা যেখানে হয়, মা মাটি মানুষের সরকার সবসময় সেখানে হাত বাড়িয়ে দেয় এবং এটা হচ্ছে তার অন্যতম প্রমাণ। আমি এখানে আসার পরে নজরুলের যে মূর্তি মোড়ে ছিল, চাঁদা মোড়ে, কিন্তু ন্যাশনাল হাইওয়ে হওয়ার সময় সেই মূর্তিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে আমরা সম্মান জানাতে পেরে আমরা গর্বিত, কারণ কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই দুজন আমাদের বাংলার গর্ব, আমাদের সকলের গর্ব। আজকে সারা পৃথিবীতে যদি পশ্চিমবঙ্গের নামকে উজ্জ্বল করেছেন তাদের মধ্যে কিন্তু এই দুজন, এবং অবশ্যই অমর্ত্য সেন, যিনি আমরা বাংলার থেকে আবার নোবেল প্রাইজ নিয়ে এসছেন, সেই অমর্ত্য সেন, তাদেরকে আমরা গর্ব অনুভব করি। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের এই মাটিতে জন্মেছেন, এই মাটিতে তিনি কাজ করেছেন এবং পরবর্তীকালে বিশ্বে খালি তার নয়, আমাদেরকে, আমি ঢোকার পরে কয়েকজন মহিলা এসেছিলেন, আমি জানি না তারা আছেন কি না, এখানে জল এবং ড্রেন ব্যাপারে আমার কাছে বলেছেন। আমি চেয়ারম্যানকে বলেছি আগামী সোমবার 12টার সময় তাদেরকে ডেকেছেন। কিন্তু তাদেরকে একটা কথা বলবো যে দেখুন, জল এবং ড্রেন এই কাজটা হচ্ছে কিন্তু কাউন্সিলরের। এখানে কে কাউন্সিলর আমি জানি না, কিন্তু আপনাদের উচিত প্রথমে কাউন্সিলরকে ধরা এবং 5 বছর তিনি কেন করেননি সেই জবাবটা চাওয়া। এখানকার বিধায়ক, তিনিও 60 লক্ষ টাকা করে পান এলাকার উন্নয়নের জন্য, তিনি কেন করেননি? जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। आगामी सरस्वती पूजा को लेकर बाजार में धूम। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज एनसीसी विभाग की ओर से चित्रांकन प्रतियोगिता बच्चों के लिए आयोजित की गई। दुर्गापुर नगर पालिका के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बांकुड़ा नगर पालिका की ओर से आश्रयहीन लोगों के लिए नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। रानीगंज के सुप्रसिद्ध दरगाह पीर बाबा के मजार में चादर चढ़ाई गई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।